हेलो गाइस मु जितेन पुणी थे मो वीडियो को आपन को स्वागत करुच्ची। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय जवान, जय किसान। ये किसी समय पर गोटे फोन आसाला कि सानसरा ग्राम गोटे साप पशि से पुणी घर उपर अच्छी तो जमी जावाक पड़ो। सापटी कौन कौ साप आम जानी ना तथापि सापटी की जावाक पड़ो, निश्चिंत रिस्क्यू करने पड़ो। यहपरी रिस्क्यू वीडियो देखापी आपण मैंने निश्चिंत मो वीडियो को एंड तक देखूँ। आपण मैंने निश्चिंत गोटे लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करूँ। ये हूँ जान के संगे खेलवाड़ दोस्त, निश्चिंत आप गोटे शेयर सब्सक्राइब लाइक निश्चिंत करेंगे। कम रास्ता अच्छे एपटा को अधिक रास्ता अच्छे माने एटा जो बस नहीं एपटा को अधिक है सेठी की पूरा है सेठी 80 8 पड़े नहीं ए हम ए जगह पड़ बोलू नहीं यही देखो। अरे 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 पूरा सेटिंग हो जाए ढामना तो लगुच जोर भिड़ सब टाकी बड़े सपड़ों को मोड़ के पेट्रोल को देता नहीं थी समय रहो ये कोनो लॉक करना आता है कौन कर दे ओरे सापो मारे सापो जाए से देख एकदम छोटे ढेजे लॉक करते हट ना साफ तो साफ ही होता है ढमना करना हल्का स्लो रुसिया ए रुसिया ये भी अटैक करियो देखो केवल शरीर को ही अटैक करियो कामुड़ियो ये नाक करियो को किछि असुविधा नहीं जोड़े बा मुगली इतने बड़ बड़ इतने बड़ धाम से बड़ ए हां सिस्टर भी यार बहुत बड़ केते काटले तारो विष जो विष जेमती नाही जेमती नाग साप अलगा साप सब
କିନ୍ତୁ ଆର ବିଷ ବେଶୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆର ଢାମଣାର ଏକ ବିଷ ଟୋଟାଲ ବିଷହୀନ ସାପ କହିଲେ ଚଳେ କାଣ୍ଡ ନଳିଆ ଧଣ୍ଡିଆ ଯାହା ଏ ଢାମଣା ବି ସେଇ ପଡ଼ିଥାଏ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ଏ ଯେ ଧଳା ରଙ୍ଗ ହଁ କାମୁଡ଼ିବାରେ କ'ଣ ଅଛି ମତେ ଟିକେ ବାରମ୍ବାର କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ତୁ କାମୁଡ଼ି ଶୁଣ କେମିତି ଢୋକୁଛି ଦେଖ ଜୁମ୍ କରି ଆମେ ଆସୁଛୁ କ'ଣ ସାପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଞ୍ଚିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏଥିରେ ଅଛି ନା ଆମର ନୁହଁ ନା ସାପଙ୍କର ନୁହଁ ସାପ ତ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ନେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି ଠିକ ଅଛି କଣା ନାହିଁ ଟିକେ ସେଇଟା ସେ ଜାଣିପାରିବନି ମାନେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବନି ଗୋଟେ ଅଖା କୋଉଠୁ ଗୋଟେଇକି ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ତାର ବି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭାବିଲ ଏଇଟା ଠିକ ଗୋଟେ ଡବାଟେ ଅଖାଟେ ଏଇଟା ଦବା ଆମେ ନେବାକୁ ଆଣିଛୁ ବ୍ୟାଗ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲା କି ତମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଛ ତାକୁ ଦେଖି କ'ଣ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧିବା ଅଖାରେ ନେବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ କାହିଁକି କହିଲ ଚିରା ଫଟା କଣା ସାପ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଶିଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବଞ୍ଚେଇବାଟା ବଞ୍ଚେଇଲେ ଭଲ କଲେ ନା ନାଇଁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବଞ୍ଚେ ଆମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ସାପ ବଞ୍ଚେଇଲେ ଠିକ ଅଛି